नेसलाई पहाटा से खोय सनम को सगुन जोहार तिहिन उदलगुड़ी जिला लतारे मिना आमजुली खिलट टंडी रे मिटन संताल भवन उठाव कमी होरा हुईना ओना फिता गेट कमी होरा दो उदलगुड़ी जिला रेन डिप्यूटी चीफ गोविंद चंद्र बसुमतारी होतेते हुई पुरवना सनम संताल पटुआ सातावा कुरुमुटु आर यूपीपीएल सरकार गोड़ोते ओना भवन दो ᱧᱟᱢ हुई अकाना मेनते बडाय ᱧᱟᱢᱚᱜ कना ओना भवन रे दो संताल को एटा एटा दल संगठन रेन को गपालमाराव रेना सुविधा को ᱧᱟᱢᱟ मेनते को लय सदरेट कना ओना प्रोग्राम रे मानद पेड़ा लेकाते सेटर को तहे केना बीटीआर रेन डिप्यूटी चीफ गोविंद चंद्र बसुमतारी आर भैरवकुंदा ब्लॉक कमिटी वाइस प्रेसिडेंट संतोष मर्डी जबरीटोला वीसीडीसी रेन चेयरमैन राफेल टुडू आमजुली वीसीडीसी रेन चेयरमैन पित्रुस दैमरे आसुजितान बैसी रेन चीफ ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी लोखीराम सोरेन साथे मजुली प्राइमरी यूपीपीएल कमिटी रेन आयमा गखुर नेता को से कमिया रसिया को सेटर को तहे केना उदलगुड़ी खन सकाल किसको रिपोर्ट नेस लाइव 24 सरिगी तिहिन रस्करिया दिन कना तिहिन बुन नेल किया काटा दो संताली भवन तिहिन उठाव सगुन कना बना लगिते और ओना उठाव सगुन कमी होरा रे तिहिन मांग पेड़ा लेकाते ताहे कना डिप्यूटी चीफ और सनम साता पठो साधारण प्राक्तन एडवाइजर को से एडवाइजर महाशय को साथे अब जिला कमिटी जो कमियन गी साथे आंचलिक कमिटी सनम साता पठो साता गोड़ से तीन आयमा गान राइज को ताहे कना आ तीन रस्करिया विषय कना तीन बन बड़ाई के जे संताली भवन ᱧᱟᱢᱚᱜ जुड़ ताहे कना आ थोड़ा लेट हुईना से तायनम ᱧᱚᱜ मेनखान ओकाटा आस ताहे कना आस दो तायनमेन रहो पुरौना और आस बुन दोहयदा जे नुकाना ओकाटा तिहिन संताली भवन ᱧᱟᱢना नोआ मिटन मेन लेखान दो उत्तर अंचल लगित मिटन रस्करिया खबर कना आस बुन दोहयदा जे तिहिन सनम साता पठो साता से कन बारंबार मिटन सरकार तिहिन नोआ बीटीसी रे सरकार तुले गपाल मारा ताहे कना जे सरकार संताल को मी बार अभाव अभियोग को मिना और जत हिसाब तबुन नेल खा तिहिन नोडे मीटिंग होल बांग ताहे कना और निया को टोठा आयमा लकाना मी बार समस्या करे को पड़ा कान थेना तिहिन स्कूल गिद्रा को मिटन काउंसलिंग को लगित से मी बार अवेयरनेस को लगित दुलुप ठई बांग ताहे कना और तिहिन नोआ तीन सरकार तीन बीटीसी सरकार सराहा बन माय कना तीन नोआ आस पुरौ कना और आस बन दोहयदा जे तीन अकल नंडे मते बांग उदलगुड़ी टाउन रहा अब संताली भवन जुड़ बुना और ओंडे भवन सेते आयमा गान होड़ा मिटन सुतंग बुन तोलोग कना मिटन नियम नीति बुन हजु कना जे तीन सनम साता पठो साता का कोई मेने कना प्रॉपर इनफॉरमेशन को जाते आतु रे चला मी बार मंझी हड़ाम ठे चला मी बार आतु रेन राइस कोटे चला और नोआ सेते मी बार आबू कथा सेते आबू बुन हजाक दाड़िया कना हसेतन दाड़िया कना और आस बुन दोहयदा जे तीन नोआ लेकाना इंस्टीट्यूट से नुकाना मी बार व्यवस्था को तीन सनम साता पठो साता से खन आबुरेन डिप्यूटी चीफ से मी बार दाबी को दोहयना तीन लेखान जे आबू नोडे बीर पुरुष को मिना कथा बना से फ्रीडम फाइटर को मिना कथा बन बड़ाई के जे बाबा तिलकई माझी मिनाया साथे बीर सिदा कानू मुर्मू तकिन ना केना ते नुकाना मिटन स्टेज को आबू जोड़बुन कना और ताके ओना ᱧᱟᱢ सेते आबू संताल को मिटन स्वाभिमान मिटन सम्मान बुन ᱧᱟᱢे कना और ना सम्मान से नोडे बुन तिंगु केटेजो रे मिटन डाहार बुर बुन हेजु कना ते एटा एटा जात को जार खातिर तो को मेता बुन कना जे संताल को तो बारहे को हेज चू कन अगु चू कना नोनेन को बांग कना ते नोना मिबार ऐतिहासिक कमी को से मिबार हिस्ट्रिकल जिनिस को जुदी आबू तीन साब रखा लखाय और नोआ सेते आबू नोडे बुन एटा एटा जनगोष्ठी को आबू को बुझाव दाड़े बुन का जे नोडेन को संताल हर दो नोडेन को कानिया को और तीन आयमा लकाना गपाल माराव को होइना आसबुन दोहयदा जे हजू कान दिरे सरकार जाते नोआ को चितान रे आरो विवेचनाया और संताल जेट को जाते स्वाभिमान सम्मान जाते एमाव को नोआ आले आस ले दोहय कना जुड़गी तीन निश्चय एकदम 100% गड़ो ताहेना तीन बुन नेल किया जे आमजुली लेकान मिटन एरिया रे तीन नोडे बुन नेल का आयमा दिन खान मिटन अभाव ताहे कना ओंका के जाबड़े रे मिना तीन संपन गाँव रे मिना तो इन दुन मेना नोआ जे प्रत्येक टू एरिया रे ताके आबुरेन हर जावरा दाड़िया मी मत दाड़िया मिटन उनकाना जायगा जुड़बुना और ओना सेते प्रत्येक टू एरिया रे तीन स्पष्ट भावे आबुरेन डिप्यूटी चीफ हो मेता होइना से काउंसिल रेन सरकार रेन तिना हर को मिना को उनको को मेमेन होइना जे प्रत्येक टू एरिया रे आले नोआ मिटन एमावले रे जुड़ा से बनावले रकाब रे जुड़ मिना एनते आलेरन हर नोआ को से केते मिटन लहानती रे मिटन गपाल मारा रे को सेले दाड़िया कना से को गपाल मारा कना ताके नोआ रे जाते बांग इया कते बांग कथा को बांग एरड़ कते से बांग हंते नते कते जाते आबुआ संताल जात रिया स्वाभिमान रे जाते नुकु को साब दोहयमा और ओनाते प्रत्येक टू एरिया रे लगी हो कथा को दोहयना और एरिया समंग दो बांग जिल्ला रे हो जाते बेना और साथे आबुरन तिना फ्रीडम फाइटर को उनको मुठन को हो जाते बेना नोआ मी बार राजू हुआ लकाते तिना कथा दोह होइना आमजुली खेल पथर संताली भवन निर्माणर आधारशिला स्थापन करा हल और यार जरिए अंततः आमी
সান্থাল জনগোষ্ঠীক তেওঁলোকৰ নিজস্ব জাতীয় চিন্তা চৰ্চালৈ কাম কৰাৰ এটা সুযোগ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। UPPL নিৰ্বাচনৰ সময়ত জনসাধাৰণৰ আগত কথা দিছিল যে UPPL চৰকাৰ গঠন কৰিলে BTR অঞ্চলত বসবাস কৰা আটাই জাতি জনগোষ্ঠীকে সম অধিকাৰ, সম মৰ্যাদা আৰু সম সুবিধা দি আগুৱাই যাবৰ কাৰণে কাম কৰিব। আৰু এই কথাটো আমি পাহৰা নাই। আৰু এইকাৰণে নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পিছত, চৰকাৰ গঠন হোৱাৰ পিছত আমি BTRৰ বসবাস কৰা যি 26টা জনগোষ্ঠী সকলোকে নিজৰ নিজৰ জাতীয় যিখিনি সত্তা, জাতীয় যিখিনি চিন্তাধাৰা, সেইখিনি উৎকৰ্ষ সাধন কৰিবৰ কাৰণে যিখিনি সা সুবিধা লাগে সেইখিনি দিবৰ কাৰণে আমি কাম কৰিছোঁ। আৰু ইয়াৰে এটা অংশ হিচাপে আমি ইয়াত আমজলিত যথেষ্ট সান্থাল বসতি আছে, আৰু কাৰণে ইয়াক কেন্দ্ৰস্থল হিচাপে কৰি তুলিবৰ কাৰণে আজি সান্থালী ভৱন নিৰ্মাণৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিলোঁ। আশা কৰোঁ এই কাৰ্য অতি সোনকালে কমপ্লিট হ'ব, আৰু কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত অন্ততঃ সান্থাল জনগোষ্ঠীৰ বিভিন্ন দল সংগঠন আছে, সান্থাল ইউনিয়ন আছে, সান্থাল সাহিত্য সভা আছে, সান্থাল সাহিত্য পৰিষদ আছে, আৰু তেনেকৈ কিছুমান সাংস্কৃতিক তেনেকুৱা সংগঠন আছে। এই সংগঠনবিলাকে ইয়াতে থাকি সান্থাল জনগোষ্ঠীৰ ভাষা, সান্থাল সাহিত্য, তাৰপিছত সংস্কৃতি ইত্যাদিবিলাক চিন্তা চৰ্চা কৰি আগুৱাই নিবৰ কাৰণে কাম কৰাৰ এটা সুযোগ পাব। আৰু এইদৰে অন্ততঃ জাতীয় সত্তাৰে নিজৰ জাতীয় পৰিচয় জীয়াই থকাৰ যিখিনি সুবিধা সেইখিনি আমি BTR চৰকাৰ সকলো জনগোষ্ঠীকে দিবৰ কাৰণে কাম কৰি আছোঁ। ঠিকে আছে, এইটো আমি আৰম্ভণ কৰিছোঁ, আৰু আৰম্ভণ যিহেতু হ'ল বাকী অঞ্চলত আমি তেনেকৈ এক্সটেনশ্যন কৰি থৈ যাম। ধৰক আমাৰ ভৈৰৱকুণ্ড সমষ্টিৰ ভিতৰত সান্থাল জনগোষ্ঠীৰ অলপ প্ৰধান এলেকা হিচাপে আমজলি থাকিল, তাৰপিছত আমাৰ চাবৰিতলা থাকিল, তাৰপিছত 56 গাঁও আঞ্চলিকৰ ভিতৰত আপোনাৰ খৈৰাণী থাকিল, সান্থাল 56 গাঁও চকৰ ওচৰ পাজৰ যিখিনি গাঁওসমূহ আছে সেইবিলাকত থাকিল। আৰু সেইকাৰণে সেইবিলাক অঞ্চলত আমি তেনেকৈ সান্থালী জনগোষ্ঠীৰ পৰিচয় দাঙি ধৰি পেলাই তেনেকুৱা অনুষ্ঠান গঢ়ি তোলাৰ কাৰণে কাম কৰিম। ইয়াত মাত্ৰ আমি বিশেষ সান্থাল সাহিত্য সভা, সান্থাল ইউনিয়ন তেওঁলোকৰ পৰা সহযোগ বিচাৰি মাজে সময়ে তেখেতসকলে আমাক সোঁৱৰাই দিব, উনুকিয়াই দিব, যাতে এইখিনি অঞ্চলত সান্থালী জনগোষ্ঠীৰ ভাষা, সাহিত্য, জাতীয় সত্তাখিনি চিহ্নিত কৰি ৰাখিব পৰা, চিন্তা চৰ্চা কৰিব পৰা, অধ্যয়ন কৰিব পৰা তেনেকুৱা ব্যৱস্থাবিলাক যাতে গঢ়ি তোলে তাৰ কাৰণে আমাক মাজে মাজে উনুকিয়াই দিব। কাৰণ বিভিন্ন কাম কৰোঁতে আমি হয়তো কেতিয়াবা পাহৰি যাব পাৰোঁ, সেইকাৰণে তেওঁলোকে অন্ততঃ আমাক মাজে মাজে উনুকিয়াই দিব, সোঁৱৰাই দিব, আমি সেইখিনি ব্যৱস্থা কৰি যাম। ঠিক আছে। ৰাজনৈতিক দলৰ কামটোৱে হ'ল নিৰ্বাচন খেলা, আৰু প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলে নিশ্চয় অলপ দাম্ভিকভাৱে ক'ব যে এইবাৰ আমি জিকিম আৰু চৰকাৰ গঠন কৰিম। এতিয়া চৰকাৰ গঠন কৰাটো আমি কৰিম বুলি ক'লেতো কৰিব নোৱাৰি। ইয়াৰ বিশেষ চৰকাৰ গঠন কৰাৰ সম্পূৰ্ণ নিৰ্ভৰ কৰিব জনসাধাৰণৰ সমৰ্থনৰ ওপৰত, আৰু বিগত সময়খিনিত কোন ৰাজনৈতিক দলে অঞ্চলৰ উন্নয়নৰ কাৰণে কি কৈছে তাৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰিব। এতিয়া যে BPF-এ কৈ আছে আমি চৰকাৰ গঠন কৰিম, কিন্তু BPF-ৰ শাসনত আমি 17 বছৰ কটালোঁ। 17 বছৰে আমাৰ এই অঞ্চলে কি কৰিছে এই কথাখিনি ৰাইজে পাহৰা নাই। সেইকাৰণে আজি হয়তো BPF-ৰ তৰফৰ পৰা ক'ব পাৰে আমি চৰকাৰ গঠন কৰিম, কিন্তু ৰাইজে সন্তুষ্ট হ'ব পৰা কাম তেওঁলোকে কৰিব পৰা নাই। সেইকাৰণে ৰাইজ তেওঁলোকৰ লগত নাথাকিও এই কথাখিনি ধৰক হয়। আৰু সেইকাৰণে আমি ভাবোঁ যে যিহেতু আমি 4টা বছৰ সময় পাইছিলোঁ, 4টা বছৰ আমি যিখিনি পাৰোঁ কৰিছোঁ। আৰু অঞ্চলৰ বিশেষকৈ ভৈৰৱকুণ্ড সমষ্টি আটাইতকৈ পিছপৰা সমষ্টি আছিলে। আমাৰ BTR অঞ্চলৰ 40টা সমষ্টিৰ ভিতৰত চবতকৈ পিছপৰা। আমাৰ ইয়াত না ৰাস্তা পদূলি আছিল, না খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থা আছিল, না ভাল শিক্ষানুষ্ঠান আছিল, তেনেকুৱা একো এটা ব্যৱস্থা 17 বছৰত কৰি থৈ যোৱা নাই। আৰু আমি 4টা বছৰ যিখিনি পাৰোঁ জনসাধাৰণৰ সমস্যাখিনি সম্পূৰ্ণ সমাধান কৰিব নোৱাৰিলেও কিছু কৰিছোঁ, আৰু অহা দিনলৈকে আমি কৰিম। সেইকাৰণে মোৰ বিশ্বাস ৰাইজ ᱛᱤᱦᱤᱧ ᱟᱞᱮ ᱟᱧᱪᱚᱞᱤᱠ ᱨᱮ ᱚᱠᱟᱴᱟᱜ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱞᱤ ᱵᱷᱚᱵᱚᱱ ᱦᱩᱭᱮᱱ, ᱛᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ, ᱡᱮᱦᱮᱛᱩ ᱪᱟᱞᱟᱣᱮᱱ ᱫᱤᱱ ᱠᱚᱨᱮ ᱛᱤᱦᱤᱧ ᱥᱚᱨᱠᱟর ᱠᱚᱴᱷᱮᱱ ᱟᱥ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱚᱱᱠᱟᱱᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱥᱮ ᱠᱩᱠᱢᱩ ᱵᱟᱝ ᱯᱩᱨᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ, ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱱᱤᱛ ᱥᱚᱨᱠᱟর ᱦᱮᱡ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱠᱟᱴᱟᱜ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱞ ᱵᱷᱚᱵᱚᱱ ᱦᱩᱭᱱᱟ, ᱟᱹᱰᱤ ᱠᱩᱥᱤ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱞᱮ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ। ᱟᱨ ᱛᱤᱦᱤᱧ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱛᱤᱦᱤᱧ ᱟᱵᱚ ᱠᱚᱨᱮᱱ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱴᱤᱭᱩᱥᱚᱱ ᱥᱮᱱᱴᱟᱨ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ, ᱡᱟᱨ ᱯᱷᱚᱞᱮ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱞᱮ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱛᱤᱦᱤᱧ ᱡᱚᱛᱚ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱥᱚᱝᱜᱚঠᱚᱱ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱞᱮᱭᱟ ᱥᱮ ᱦᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ, ᱥᱟহিত্য ᱥᱚᱵᱷᱟ ᱢᱮᱱ, ᱥᱟহিত্য ᱯᱚᱨᱤষᱚᱫ ᱢᱮᱱ,
से धर्म मिद बार संस्था के मेन ओना को जो संगठन के नोडे जोतोवाग गी बहाल तहना से जो लेकाना गापालमाराव को दोहो दाड़ेया और तीन ट्यूशन सेंटर हो अब जरूर बन कना और उनका कहते मौज नवा जगह रे ट्यूशन सेंटर हो हुआ आसले तो संगठन में बार गापालमाराव को नवा जगह रे हुई तो मौज ले बुझे अंचल को लेकाते।